Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni mga kamaumasan sing kami. Iban sin kataute mahuran sing kami halawban sin likusan sinagam Islam. Piin mo na muna niya, magmaka mo, biyo na si sambat, piin wakto dumihil, kato, tayo hapon ni, amo na ipato na dinasi. Sa kawa, amuin, kaano yaon, kakisahati ko, ito, kasudi, sinamuin, inay ka kulong niya, nasiyati lang ang kato. Kasi nga sabab yan mga kamaumasan sing kami, hiring kami rihaon, amuin kami ingkaruhan niyo haswara, sinamuin ay kung denihay ni. Karena bilang pagtaat, pahambok guro na itong kalasahan nilang maas na ito, amo na ipatuan Abdel Nasir. Yung sabab yan mga kamaumasan sing kami, karuhan niyo ramatun, at ikuwaha masawa daw yan ha. At nanlim ito yung singkanumihan. Dengan sabab yan mga umat al-Islam, kamo maasan sing kami halawman sinakam Islam. Itukbal na to pagsarang sukul iwan pamudji. Pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna yari na kita nyo bihaon di magpag iwan si mampay kaamuhin tiyatakad-takaran diyajagahan sing tani umat al-Islam umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta bango pa ako nagtutulak-tulak na hinapusan na ini amuin dagpakan sing kita niyo salta na ugan na to deng hasasakatan amo na inhang po dakuman kamamatayan simbulan lamabang. Dengan sabab yan mga umat al-Islam isang pabihadto isang pabiha diin inuhawiwan sinhapdi niyanam sin kita ni hawak to bihaon. Sabab mayta abihay ni taim atawa kan wakto nawayroon sa ninuwayahat yataw kanwayrong miminum wat malingkan inakainom-kaina. Dengan sabab yan, mga umat al-Islam, kasabab sin ilmu, doon nagkapusoon iwan sin dungoon, wala na to karuliin. Laul iwan sin karo sin kita niyo sa gawa. Piaruli na to. Pindo mong ubisan na kuman maniukiyo pakaradyaan ilmu amo na adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan mga umat al-Islam karena wayroon na magmumpaat iwan kumakkan dahin kato taniyo doon nakakakahinang amo rin ilmu sing kita hangka na lang sin Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullah daman-daman niya na giniya wal malu yafna wa ladhatul nufusi ma'an wal ilmu yu'tibu khairan la nafada lahu. Inagihi Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullah daman-daman niya pangalta sing kita niyo ini
iwan sing kasusuwakan kababayaan sin ginhawabaran iniyafna malidok da iwan malawa da mga umat al-Islam mansuda siya. Sangawa lang si Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullah, amura hindi manidok iwan malawa amunin ilmu kahatian sing kita ni. Sibuk dan ilmu yan tiyo iwan sin mataud. Hanganin siya ilmu amuin ilmu magmumpaat dunya dagpak na padlo mahuli nala nafada lahulong sin Imam Ibnu Abi Zaid. Amuna yan ilmu wayhog naan niya sing karayawan sambil pagkahinapusan in tanda niya. Amura yan imakan katuk taniyo maun palong sing kumul sing kita niyo. Dengan sabab yung mga umat al-Islam, pagsukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing niya kita niyo bihusan ni'mat sa lapu-lapu iwan sa taon-taon, amunan ni'mat karuhidihin katutan niyo sin Allah. Karena pila na sadyaring manusia, kaya kilahan iwan kasakupan si kita niyo, amoy imaangan-angan dumawhat sin karayawan sa kahuminang hawak to ini hakarna sadya si makusuing karayawan amoy tiyataga masin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin bulan Ramadan. Hakarna mga umat al-Islam in karayawan halaw man sin bulan Ramadan tamba manamba in karayawan niya amoy tiyataga masin Allah ta'ala mga sila na mo sa halaman si bulan Ramadan. Hadik na to na mataki-taki sumabot kita hakiawayta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah amin tanyag na kauna inhambuk alim ini halaman si katiling kalalam sinuno sin dunya. Inagini halam sin kitab ni Majalis Syahr Ramadan hapiji kampu taglima wa min fadailis sawm. Indainglong niya ang mga kapaiddahan, benefits, makawa sing kita niyo magpupuasa, annahu la yataqayyadu bi adadin muayyan. Amunain in puasa, di siya matutat, iwan di siya masaypuah sinang sulap sisiyo na manusia. Bal yu'tas saimu ajrahu bi ghairi hisab. Abihanto na lang si Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah adi matutat masaypua ing karayawan tutungbasan hirihil sin Allah halawman sin bulan Ramadan hamanga sila na mua sa halawman sin Ramadan in aginiya bal yu'tas saimu ajrahu bi ghairi hisab. Sa irihil sin Allah ta'ala in karayawan sa taud-taud hamanga sila nagpupuasa halaman si Ramadan bi ghairi hisab. Amuna hindi nakita niyo mga tuwan hisabun bistahon sin Allah ta'ala hakakahinan sin kita niyo. Hangkan mga kamumaasan sin kami iwan sin katawte manguran sin kami halaman sin agam Islam timap panain karayawa timap panasin karayawa in Muslim nakaabot sa bulan ini aming bulan Ramadan salta nakaabot sinangpo dakuman adlaw pamamatayan sin bulan Ramadan karena malagbo paidda iwan sing karayawan mapuso sing kita ng mga umat al-Islam. Maring sabab yan mga kakasising kami agam Islam hambok waktu kisahan ta kamo in kisay ni nasabot Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah nasabot na kitab niya Al-Musnad. In kisah ini iwan istori ini habal manunjuki hatungod sing kalagduan kapaiddahan sin pagpuasa si mga sila nagpupuasa halawman sin bulan Ramadan. Na mga kamauumaasan sing kami agam Islam kaya kisah sin dua magbagay in hadith ini hadith kaya waita din ka na Abu Hurairah radiyallahu anhu salta kaya suy-suy Talha bin Ubaydillah at tagaynok niya
Amuin dua magbagay, lagga lang si basa biyahong bisprin. O na bisprin niyo? Na bisprin. Uy ko, bro. Magbagay lagga. Nawayro kaingatan na to di magbagay. Amuin wayro de nga mga kidnot kuhiwal miya makadsadjalihan. Sabab mayta, labila na hasaman na to bihaon, di makapanaw bang di makuntakiwagay. Uy nahu. Amura kuman sumut pa siya hindi makuntak. Imbagay niya sagawa pang manaw. Uno-uno na. Misamban to papagbukaan atasan kuntak ko imbagay. Bihaning kalagwa sin pagbagay. Naray nun man mga umat al-Islam, kamaumasan sin kami hakam Islam. Amuin habal sin doa magbagay makusog magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta miyakat sila ni karwa apag jiharan haran sila Allah ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsakali mga umat al-Islam na parang sa bilog si basa mihaon inamukbagay ni. Na parang sa bilin na mukbagay ni nawapat masahid mga umat al-Islam. Naroon mayan imbagay ni hambuk yaon naway nawapat. Mayroon na sahid. Bang makatumihaon na haul sa gawa mga umat al-Islam. Doon mayan pila tahon, hangka tahon 5 bay. Apuasin kasahid habagay ni ayat to. Pag ubos nawapat inamuk bagay yaon. Atas pa'y sabsing kulangan niya mong makatumihaon. Sa nakaw na pa sa simul sulwa dahil simbagay niya miyatay nawapat. Na parang sa bilharan sin Allah nakaw na rin kanyang katangon. Allahu Akbar kita mga umat al-Islam. Naalando na hapong nahino-ino. Mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang may tabihating palkala. Sabab may hamuk bagay yaon na parang sa bilharan sin Allah. Kaingatan na to na intao na parang sa bilharan sin Allah. Sila ra inamuin ijinan sin Allah ta'ala makabalik maring pamangusin din. Sa kawan mga umat al-Islam doon mayan nabeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tugod beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin tungod sin pakarajaan sin dua magbagay ni. Sabab long niya hangkan nakauna o buong tayo bisarap hangkan long nga nakauna si Mud palong sin sulwa inham buong tao yaon amuhin haulihan nawapat dahil sin panagnan nawapat na parang sabil sa nakauna pa si Mud palong sulwa in nawapat hatasin kulangan niya sabab long ipanagnan niya to na parang sa bilharan sin Allah wala niya kayo kiabutan yung ulang Ramadan. Sa kiaunahan sa simud palong sin sulwa sin tao nawapat hatasin kulangan niya kita mo mga umat al-Islam habang nga turali ka ito malagulong ang ilmu mo yan mumpa at hindi kita lang ilmu mo yan nakapit mo yan na amo inin suway pagmut-muton na to ilmu amoin ilmu mapusok na to insulga salta rida sin Allah. Sabab pang napusok na inrida atawakan insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala bang napusok na si manusia insulga sin Allah na tanto-tanto mga umat al-Islam napusok niya inrida sin Allah. Sabab may di makasudsulga manusia muslim bangoy yung rida na ilog kanya sin Allah. O sa jarida na ilog kanya sin Allah. Hangkan na siya piyasod sin Allah ta'ala palang sinsulwa na sawab sinamuin karena sin kiyaridaan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nga sabab yan mga kamaumasan sin kanihalaw man sinakam Islam amo yan impakaradyaan
sin dua magbagay. Hawal kiyawaita sin dua magbagay. Amoy nambu kusog nawapat haran sin Allah na parang sabil sa gawain nambu kusog yaun nawapat puasing kawapat habagay niya ang katahon siya pa inakaw na siguro palang susulwa. Nawapat pa isab siya tasing kulangan niya mga makatong nawapat siya hawak to sila may natutugnihan. Sa gawa siya pa nakasudpalaw susulwa muna. Sabab may tayat tumihatin pakaradyaan hakar na sinamuin. Nakaabot siya sin pagpuasa halaman simbulang Ramadan. Amo tuyad tuy namuin. In sabab niya kung mayta, bang mayta nakasud, muna palaw sinsulga, in tao, amoy hikarwayaun, palaw sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna sinuno, karna sinamunyagutan niya, in pagtangka, pagpuasa halaman simbulang Ramadan. Nari nga sabab yung mga umat Islam ang kanmuton na tutod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan mapuso na to in rida iwan lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala halawman sinamuin bulan ini amuin bulan Ramadan. Hawat daha supaya mapuso na to in rida iman lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato kami. Sabab may ta, amo na sa ini ilyo mo sin katas manusia. Amo na imakmakulun na indida sin Allah subhanahu wa ta'ala kami. Sabab may ta, amo'y nagpapanjari kato tanyo, may hindi mo isap mo itong indida sin Tuhan. Sinamuin nagpainom nagpakaw kato tanyo, amyarin subay labi awla, amuin labi awla parihalaun salta muhut-muhuton sin kita niyo indida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nari nga sabab yan mga umat Islam, mari kita niyo pa pangadyan sin kita niyo. Amo na intungod sin kalabihan sin bulan Ramadan, amo na Laylatul Qadar. Kalabihan sin Laylatul Qadar mga umat Islam. Dengan sabab yan sabutun ta inambok hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kalagduan sin Laylatul Qadar halawman sin bulan Ramadan. Na muna hari pa kita ni makasud. Laylatul Qadar ini bukan siya tao. Sabab may okay man magyala lo Laylatul yan. Hilayla lang ang kadar, kita mo kuno yan, nataulong yan. Nahinang dua tao hilayla kan kadarati niya usog ibang babay, magiging kadar ni. Nabukong bihat to mga umat Islam. Damit kaya ni mga tao so, napanganan nila Laylatul Qadar na masusog pungutan, pag-ubos padak-padak magtunihan. Na makasog na kita rin ito na ni. Sa gawa, biasa ni story sinabuk tao. Amo inaklawag sa si Laylatul. Subhanallah. Doon mayan, miyadto siya patasin tuntok si Bod. Na nakita siya mas puting mo. Salta puting pungot, padak pa. Allahu Akbar. Na nakaiyan yung buhay ni naamo na tudlaw ngayon ni Laylatul. Pasalamay ta. In pamando, si mga kaamaan niya to, bang mula ang kakita ni Laylatul pagpalurak ko. Nakita? Nanakusos niya na inabukos din eh. Pagkakita ni hapon tukbod, naggagamis puti, pag-uus panak-panak mas matuwihan, ibang pungot puti, nanakusos niya to yung buhay. Ang panagpalura. Alaw niya bihan, luray alaw niya simud ko. Allahu Akbar, kita mo. Naroon maya nagpalura. Na inilimasin ibang may siya nagpalura. Nalaw simbuhin ni ikaw nalaw ni Laylatul amin tiya takad-takaran ko. Napagsaka nilaw simaasin ay ikaw nalaw mo ito.
Amo pakalong nga ikaw inakalawag si Laylatul. Misal lang ay ako ni Muti na sa jimbo ko ini paglawakan si Laylatul. Ay kurang kailangan na kaupas. Kailangan yung buhay, kailangan si Mudli Allah Akbar. Kita ko niya mga kamaumasan sin kanya kan Islam. Bang biya di hati hon, di humati sin sara sin Islam. Asal-asal kalawan na sadya kita. Kaya nahuon, kalawan kita maita. Apangan nata si Laylatul diya ngan tao. Yagangan pa sin pausog ni Layla. Pati kuno yan. Pausta ka pa, may palang al-Qadar. Allah. Kaya pag liya usin tausog Laylatul Qadar, kita mo po mga umat al-Islam. Nari nga sabab yan mga umat al-Islam. Sabutun tayong kalapihan sin, doon Laylatul Qadar mga umat al-Islam. Kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin tungod sin kalapihan sin doon si Laylatul Qadar. Amuin ari si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasab kaniya hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu an saltay na giniya law si Abu Hurairah karidan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa natuod in sallallahu alaihi wasallam nagsabda insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala lailatul qadri imanan wa ihtisaban ufira lahu ma qadru min dhanbi. Dihindihay ni mga umat al-Islam dihintaan kita ni sabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin tungod sin kalagpuan sin bulan sin Laylatul Qadar halauman sin bulan Ramadan. Kulok pati. Bitaan kita ni sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin kalagpuan kapaigdahan sin doom Laylatul Qadar. Inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama Laylatul Qadri isiyo in nakapatindog timindog sindom sin Laylatul Qadar. May ta siya timindog uni maksud di mo kuni maksud timindog di monsul. Arakala panghati ta timindog gimaring kawanan nang lunsulan. May ko tanal di bukong biyanti maksud ng lunsulan. Lang ngay nagilag si Nabi kama na timindog na nang lunsulan sindom bukong. Imaksud niya rin yung mga umat al-Islam buko ng lunsulan. Sa kawa imaksud niya timindog si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to sindom si Laylatul Qadar. Namataw magasunod kung ano walang atuan indom Laylatul Qadar yan na biara sin pagkabalik-balikan magkasabot si mga taguluhan si kita niyo. Then doon sumaptan ahang po dakuman kamamatayan si bulan Ramadan. Then doon han jumato in doon Laylatul Qadar. Naray nga sabab yan inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyo in timindog sindom sin Laylatul Qadar. Doon na ka nagsambahayan si atawa ka nagbasa sa Quran, atawa ka nagbikir siya pa Allah subhanahu wa ta'ala imanan wa ihtisaban hakarna sin pag-iman niya pa Allah iwan hakarna sin puhong niya sin karayawan tutungbasan dirihilan sin Allah ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi naampunon sin Allah ta'ala in pardusahan niya tahun limagay Allahu Akbar. Dahil di hadis ini mga umat al-Islam nasabot nito parkala 3 points da kapras sabot dali heli amin to parkala supaya mapuso na to in karayawan sa taud-taud halaw man sindom Laylatul Qadar. Galaw sintaw sog tiw-tiw dalaw nga kulang ganapi. Allahu Akbar. Di mahamon ba matuyan ito so kay ko tanan ni.
biya mahamong magtilihan. Dari nga sabab yan, tupar kala mga umat al-Islam, in data, dan di halaw man sinadithini, habat da supaya mapuso na to, in karayawan sa taud-taud, sa mapuso na to, in ampun, simpardusan na to halaw man sin bulan Ramadan, di nga sabab yan, sabuton ta. Ikaysa muna, deng mga syarat asupaya mapuso taing karayawan sa taud-taud. Salta mapuso taing pag-ampunin sin Allah halaw man sin Ramadan. Hapag tindog ta sindom sin Laylatul Qadar. Suway siya unong imanan, tuan. Suway siya iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod niya amanan, ha? Jadi kaya amanan, nagpuasa, karena sinuno na Allah nga yaman sa inyo, tulong yung si masjid, kubiyan. So, impagpuasa, pagpalinsin sa mayang si Laylatul Qadar, suway pag-iman po Allah. Suway pag-iman, pamarat saya, sin pagtindog sin sambayang yan, hadong si Laylatul Qadar, na inyan pagkakata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na, karena sin pangakata, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos, bukun pangagad iman, sab simbuwa takan siyo kanamata. Atawa kalong nga mata na uto, nawang ko pa masidilan ta ko kay man pilak, ni matawa-tamad ko na niya magluhuluhuli. Nabukubihat ti maksud, sa kawasaway karna pa Allah, iman, hapamarat saya pa Allah ta'ala. Pag-ubos, wahti sabani ni karuan niya, karena simpuhong ta, iwang karna sin Allah yung pagpuasa ta. Karna sin Allah, iwang karna simpuhong ta sin karayawan, aming karayawan giyaganda sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin bulan Ramadan. Namang bihay ni, in amuin, napajato ta in syarat, amin syarat to ini, kapag tidog ta sin sambayang doon, na mapusok ta na guru in tiyatanga masin Allah ta'ala kato kanyo sa lagu-lagu amunain ampunon sin Allah ta'ala indusata amin dosata sini-sini mga dosara kula dia mampun di makalamur papasong sinunod sinamin pagpalindog ta si sambayang ni suway uno indosara kula suway siya pagtawatan to pa Allah ang kanalong sin ini kato syarat istinabul kabair supaya ta mapuso in karayawan sa taud-taud salta mapuso in pagpapasin Allah ta'ala ha mga pardusan ta taong limabay suway ta tinggalan in mga dosara kula amin piya tinggalato tanin sin Allah subhanahu ta'ala kana parman sin Allah ta'ala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum yan ang isin Allah ta'ala bangyo tinggalan mga rusara tula amin piya patinggalan kanin isin Allah ta'ala na nukaffiran kum sayyatikum inang isin Allah ta'ala bangyo tinggalan yung mga rusara tula na papason na mo yung mga sayyatikum o yung mga sayyatikum ini amuna in mga rusa na to awin do sa sinisili arapon indo sa rakula suway na to pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga umat al-Islam dari nga sabab yan bang nato na paragbos into sarat yaway ta hadis ini tiindog na to isang bahayang halaw man simbulan Ramadan salta halaw man sindom sin Laylatul Qadar hakarna sin pag-iman na to pa Allah bukon karna sin ununo tawakan karna sin panitsingod sa karna sin Allah suway bihadto pag-ubos iwan sin karna sin Allah iwan sin karna sin pong na to sin karewan giyakan dakato kanyo sin Allah salta ni kato niya amin halian na tuin huminang si mga nakakula na inagi sinabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
ampunun Tuhan sinallahu ta'ala mga pardusan na tutong limabayo Allah. Amo yan mga umat Islam. Narenga sabab yan, hatungod sina di sini al-hadith, dalilun ala fadli laylatil qadari wa qiyamiha. Hatungod sina di sini mga umat Islam kapras, ini dalil sing kalapihan manunjuki harum si Lailatul Qadar iwan si pagtindog kasi sambayang halaman niya. Hangkan na mas mga gimba bang mo sabutan sing kalapihan malaggo yung pakaradyaan. Wayroon taumian ang kalapihan wayroon kamaksuran niya. Amin buko malaggo pa hadarat niya. Basta imyan na kalapihan na aun na tuan malaggo tuling aming kamaksuran sinamin parkala yan. Bago tanan ni amo yan mga umat Islam. Narenga sabab yan malaggo yung kalapihan kapaidahan sindum yan sindum Lailatul Qadar mga umat Islam. Narenga sabab yan kita maasubok kita. Bang pamu ni indali ni baristas kadarun Lailatul Qadari baristas may ta nagbarisukon siya magtulian. Long si mas nagyuno siya rihan. Okay na nagyuno long si mas sa gimba. Narenga sabab yan long si mga ulama ini manunjuki sinuno. Imma minas syarafi wal maqam. Karena simpaguno panglagbu'i sinallahu ta'ala hadum yan. Amin dum Lailatul Qadar mga umat Islam. Sa kawa arakala sab kapindahan natin barisa. Pasalani na rabi damang kapindahan ng baris. At tawakan ununo na baris na mapinda ng mana niya. Isa ning basa tayo niya kapras mapinda ng meaning. Mapinda yung meaning. Mamukya kanapan bisa rabihan. Biya na sinuno bang kaumya may takaway simud. Iban bang may takaway simud. O piyag bidaan si doay ni kun ka. Bang mo iyan ni nambukto may takaway simud, biya mo raw iyan intaw yan simud. Sa baris-baris si Raisan. Pa way simud, may takaway simud palomas doy ko. Nangkan na yan basa tausok pa sino. Mapinda na yung meaning, biya din yung basa Arab mapinda. Biya na si Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bang kawim yan Lailatul Qadri na miyatay. May taon mana si Lailatul Qadri doon tungkang Allahu Akbar kita ang puno yan. Pasalan sing kidron tungkang siya. Nabanglaw mo Lailatul Qadri na doon may pagkakausin waktu roon. No, ikaw, tanan ni mo yan mga matalas naman kan na. In batang huruf bang kya ganapan na mapindi mana. Hangkan na lang sing kaida sing imla. Inagi nila idza zadal mabani tagayyar al-maani. Apabila lo kaya kanapan in kaida undang-undang sara sinamin spelling ini. Bang kaya kanapan in batang huruf na pindi makna hukum. Mapindi makna. Bang kaya kanapan in batang huruf mapindi makna niya mga umat Islam. Narenga sabab yan Lailatul Qadri biarisan siya kapatay. Bang pamong baris taas. Sabab may tapyatay niunindan karena pinini panglagbo isin Allah subhanahu wa ta'ala hadumi ni mga umat al-Islam. Amo yan mga umat al-Islam. Dari nga sabab yan wa anna man qamaha musaddiqan biwa'dillahi ta'ala isiusiyo inaminduhi doon nakatimunay sin sambahayang hawakto sindom si Lailatul Qadar yan musaddiqan biwa'dillahi ta'ala. Hakarna sinuno. Hakarna sin pangahakad niya. Hajanji sin Allah ta'ala. Unin janji sin Tuhan. Amo na ibang natuhinang. Piyapahinang kato tisat kato tanin sin Allah. Amo niya rin dirihilang sin Allah ta'ala kato tanin. Wa huwa ma'a'adda lilqa'imina fiha minat thawab. Wa muhtasiban lil azri was thawab ghufirat dhunubu. Salta bang piatindog na to pagtindog sin sambahayang waktu rum si Lailatul Qadar hakarna sin Allah iwan hakarna puhong na to sin tutumbasan dirihilan kato tanyo sin Allah ta'ala halaw man sin dumyan ghufirat dhunubu
na tuan ampun sinallahu ta'ala pardusan sigitan Allah. Wa hiya lailatun azimatun, amuna ini indom ang mga umat Islam dom nagdarasin lagbo sinmumpa at ibang barakat ding Allah subhanahu wa ta'ala, ibang kamulihan niya. Syarafah Allah ta'ala salta myulyas yasin Allah ta'ala din hakatan dom ibang katan pagulanan. Wa ja'alaha khairan min alfi shahr, intanda sin pagpawidda panglaggoy panghulmati sin Allah ta'ala halaylatul qadar ini inhambuk at inambuk dom hambuk dom aloman sindom sin Lailatul Qadar kiasabtanan sindom Lailatul Qadar hambuk hinang mo yan timidog ko si sabayang waktu sindom Lailatul Qadar natuan sa kaula-ula inibadat mo yan khairan min alfi shahr, labi marayaw parang sinhangi bulan. Allahu Akbar. Kita mo po ng mga umatang Islam in kalakbuan sino no sindom sin Lailatul Qadar bang tabi kira-kira hun in hangi bulan ini na kawalan tag 2 tahun iman sinupat bulan in hangi bulan kawalan tag 2 tahun iman sinupat bulan kapras amen biak kirahan sinamuin kimatan sin hangi bulan nakatikun niya kaya sabtan ng sindom Lailatul Qadar yato ko mga tatasbih yang kapras yato ko mga nagluto yung mga santa na tawag Allahu Akbar ikaw buro jimijikil ko ba na kaya sabtan ng sindom yung dom Lailatul Qadar na intutumasan sin Allah ta'ala hapag jikir mo yan biara sin sa kaula-ulain umul mo kawalan tag 2 taon lukay mo nag-ibadat yan iwan sinupat bulan labi pa rin ato khairan labi pa rin ato. Allahu Akbar, kita mo ko yung mga umat Islam. Dari nga sabab yang ka'lubaha jimat to. Iban sabab may napaturunin Lailatul Qadar. Ano surah Lailatul Qadar yun? Napaturo na sabot si mga kaulamaan sing kita niyo. Salta ang mga sila magtatapsir. Nasabot si Imam Ibn Kathir. Katapsir niya. Amin habuk waktu nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinabukusog din ng mga Banu Israel. Inabukusog ini, imul siya kawalang tagto kapras. May niya makuno, magjihad sa jaharan sinala. Sadi pagdawon, uy na, malakgo, karayawan, imagjihadan sinala. Akar na sinala ta'ala. Nagdarasin pudang magtuwihan. Akar na sinala, kung kar na sinawanap sunya. Dalam sin, dan man na aja binumat sin Nabi. Naajabi ng umat sin Nabi. Abihay ni hantang. Umat sin amin amukusog hatan si Banu Israel. Pasalong niya. Inilungay kawalang tagtutaw nagdarasin ng kudang niya. Tinya. Piyak malila ni hakar na sin Allah. Makaajib lang niya. Nanimo kinayat ini. Amo ni Lailatul Qadar. Amo ni Lailatul Qadar. Amo ko waktu na isab. Nasabot si Nabi Muhammad SAW. Pinabaloy ni nasabot ha. Tafsir Imam Ibn Kathir. Ambok waktu nasabot na inupat tao. Nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inupat tao. Upat tao din Banu Israel. Hinda suyad to hinda Yaqub, hinda Ibnul Azuz. Hinda Ibnu kelupang king kebanan. Amin ipang-ipang Nabi Musa alaihi salam. Yusha bin Nun. Nasabot si Nabi Muhammad SAW, imumul sila, iluway nila nag-ibadat pa Allah, kawalo ang tagtutaon, kapras. Allah Akbar. Aluway nila nag-ibadat, kawalo ang tagtutaon. Misan na kaminsan, tarufata ilong sin magtatapsin, hanggang kakadjap ta, wala silang kinang Diyos pa Allah. Iluway nila nag-ibadat, kawalo ang tagtutaon, 83 years old. Wala sila yato na kahinang hang kakajat mata ang aming hinang sa pa Allah. Nanaadya binumat sin Nabi. Di matong yung Jibril alayhi salam yang tasil langit mon para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taadya ba lang, naadya lang nga ya Rasulullah, o Muhammad inumat mo. Sinamalibalat si mga tao yato. Amin upat tao. Yung si Jibril.
Sinaw pa lang, wala rin hato. Allahu Akbar. Tango kapras. Alungay na bihato nagbadat maupat tawid. Kawalo tag 2 tahon. Nag-ibadat pa Allahu Ta'ala. Way misan sila na kahinang amal. Amin do sa pa Allah. Sa kawaiyan imyan ni Jibril alaihissalam para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mahinang sabab. Amuin. Maaja binumat mo sabab may tao pa mas labi ng habto. Uno yan amunin timurun na inunod. In suratul Qadar mga umat al-Islam. Laylatul Qadar. Timurun na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain ini tungod sin pagpabidda panglaggoy sin Allah Ta'ala umat ini. Umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo kuno mga umat al-Islam. Sabab may ta hipo-hipuan sin barakat ding Allah subhanahu wa ta'ala. Lisad ko lang nakatras. Signal naman. Sinyal man ka. Nakala mo sa kampo. Okay na. Timatong timurun man in Laylatul Qadar, in suratul Laylatul Qadar, ini amuna ini. In surah nagpahimati bangka ano ni maugin Quran mahamulya. Nagpahimati in Allah Ta'ala nagpahimati din diha ini in Allah Ta'ala hasuratu Laylatul Qadar hatungod sin pagtagna sin pagpaturon niya sinuwahi maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mo mga umat al-Islam in kalagduan sin dum sin Laylatul Qadar. Salta kalagduan panglaggoy sin Allah Ta'ala hauno ha-Quran niya mahamulya. Pini sin Allah Ta'ala in sarayaw-rayaw manusia amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paturunan sin wahi niya amun Quran mahamulya. Salta wayron payad to na marahi. Pini pa sin Allah Ta'ala in sarayaw-rayaw bulan. Dahing hangkatan pabulanan amo na imbulan Ramadan. Allahu Akbar. Wala pa na marahi mga umat al-Islam. Pini pa sin Allah Ta'ala in waktu adlaw ibandum. Paturunan sin Allah Ta'ala sin Quran niya amo ni Laylatul Qadar. Tama. Ini tungod sin panglaggoy sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatungod sin dum sin Laylatul Qadar. Farman sin Allah inna anzalna fi Laylatul Qadar. Ang ini pagnaan bilang pamari sa Allah Ta'ala katutano sinin Quran mahamul niya na paturon niya adum sin Laylatul Qadar. Bunatuod ko lang magayana niya in kami na paturon na in Quran hamul niya fi Laylatul Qadar. Hadum Laylatul Qadar amunin dum biabida sin Allah Ta'ala katano. Napakos mga umat al-Islam. Sundan masih pangaso. Buko ni maksud sin pangaso ura di pangaso di kaingatan sin Tuhan. Sa ini pangaso bilang pagpahimati kato sin tungod sin kalagduan si Laylatul Qadar. Inagi sin Allah wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Unulong o Muhammad hapanghati mulong niya sindom sin Laylatul Qadar yan. Nampapyahi matipya suluran matuyan sin jawab sin Allah Ta'ala Laylatul Qadari khairun min alfi syahr. Indom Laylatul Qadar labi marayaw siya dahil nga hangi bulan imaksud din di mga umat al-Islam bangin ang Malta kaya sabta ng sindom si Laylatul Qadar na in amal tayat to sa kaula-ula amuin ilugay tanaga amal kawalan tagto tahon ni hinupat bulan labi pa rin ato khairan labi pa rin labi pa indayaw ni rengsin imumulkaw kawalan tagto tahon ni hinupat bulan kapras Allahu Akbar mo yan mga umat al-Islam nangkan na insuway na po di pagbatilawlan in kalagbuan sin tiyatagama giyagan dakato tano sin Allah Ta'ala halaw man sa bulan ini.
Bukod sa jabihad to, mga umat al-Islam, intanda niya, amuin, panghulmati mansin, panglaggoy pa sin Allah Ta'ala, haduman yan, si Lailatul Qadar. Numaog im mga kamalaikat, malaikatan. Kataan si mga malaikat. Sawabin siya po, hindi mga malaikat. Pag-usin-uhanan nila, amunin Jibril alayhisalam. Pinagisin Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Haduman si Lailatul Qadar yung mga umat al-Islam. Numaog im mga kamalaikat, malaikatan. Pag-uus warruh. Iwan sinruh. Isin maksud sinruh ini, amunin Jibril alayhisalam. Namukte sabi ni Pangasumuka Presiden di, may taway paliyamod sin Allah Ta'ala in Romon pamalaikat para halin mainawin Jibril alayhisalam. Nahamok sa mga malaikat. Natanda sino no panglaggo isin Allah Ta'ala ha Jibril alayhisalam. Sabab may ta in Jibril siya inuno impuntukan uhanan si mga malaikat ng umat al-Islam. Kita bukod sa mga bata bumarayin ka mga bata biyan madto sambil nakura madto taam ko niya makug sa kamadto niya bangsaw pamalaw mo sa sekretary remerto mga board member katanabihan na bawaan remerto way mertim na nakura biaon waktu kung pakaw kampante bihana kung pakaw satisfied bihan bang miato pa masjid mi mga nakura mo bihan na konsyel da bialo mo kulang-kulang pa sa makug na kaw yan to manag mo na kayo pakaradya malita pasalan na kadto kami ndeng ha mga lalagko na lang sing kaw man nalawi na to bang so pa may miad tumayul Allahu Akbar lang sin tawso mayul makusog palam pael we kaw ay buro dawang so pa may miad tumayul mapamasid tabihan yaw ni mga imakonsyel ni mga board member yaw ning katan-katan na babaan niya di ko niya na makug sakan makug ko may tayaw ni nakura yaw ni mga bata niya bihan kita mo ko ng mga umat al-Islam na may tadi kukuhan bang malaikat tinumong din hata silangit sarta nagdararuhanan amuna inunod Jibril alayhisalam impagnaog nila yung bukong pagnaog nila sadya kanila aming kabaan nila bukod piha bi'idni rabbihim min kulli amrin dinagisin Allah Ta'ala impagnaog si mga malaikat yan ding hata silangit maripababusing duli inyan ding mga ijin sin Allah Ta'ala kanila ijin sin Allah min kulli amrin salam at tiap-tiap pakarajaan sin waktu sindumian nahalog si kasalamatan tuan di kakausan sin mga saitan at tawakan makahinang uno-uno na sa tulat waktu sindumian may ta yung mga malaikat na lumog din atasing kalangit-langitan ng umat al-Islam na salamun hiya hatta matla'il fajr endom yan na alaw sing kahano nga peaceful magtumihan bukod sa full peace sa peaceful nabang full peace na magtawag kingawa ampay ni tabo punta peace dengan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala mga umat al-Islam hatta matla'il fajr sambil na sadya mo in gumawa na yung mata sinuno si Fajar alaw si kasalamatan ang na dengan mga alamat si Lailatul Qadar kaya baita si mga kaguruan si kita na biya mahalong matugan nila paus mo kung mapasun waktu mga waktu adlaw na so pa makawi pagadlaw kung subihan biya ka na naman human biya amin kahanong bihan okay na dito na to sa buto ng katanet sa sinamin waktu ta mga umat al-Islam Mereka sabab yang mga umat al-Islam Lang Imam Ibn Kathir rahimahullah tafsilan na sinayat Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim Pinagi niya sinayat tinilong niya Yakthuru tanazzulul malaikati fi hadhihi layla likathrati barakatiha pagnaoglong niya amin pagnaog sige di pagnaog si mga malaikat dengan tasil langit haruman si Lailatul Qadar yan ini karena si mataw di barakatnya mga umat al-Islam karena yung mga malaikat magnaog sila
nagdarayan si barakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, iwan rahmat dengan Allah. Bihan sa mga umat Islam. Biada sin pagnaog nila dengan tasin langit, hamaksud dumulog sin pagbasa sin tao nagbabasa sa Quran mahamulir. Wa yuhituna bihilaki dhikri. Yung mga sila malaikat dumulog ng tasin langit bihan, bang sila lumawag, amoy mga nagsasapot si mga amoy kanganganan sinalay ng ibang pagjikir pa Allah Ta'ala na umambok sila bihan. Ang mga sila bihay yan pa. Biyan na simbiya kato kano yun eh. Amoy nagtitipon-tipon, hamaksod, maguno, manuntong pa Allah Ta'ala. Inshallah, lamod kita niya. Sampil ni mga sila yan ay kumini, ayun sila masusap. Lamod na sila mga umatay sila. Lamod na sila sinamun karayawan sa taud-taud, diri sin Allah Ta'ala. Wa yada'una zinatahum li talibil ilmi bisidqin ta'ziman lahu. Sabab yung mga malaikat bang sila lumaog, maksud, diyan na sila may mga sila manununtut ilmu. Diya katutan insyaAllah, manununtut ilmu na taktakon nila mga piktik nila, ang mga talibul ilm, mga seeking knowledge, muna, kami mga nanununtut ilmu, karena sinunod ta'ziman lahu, karena simpang lagpo si mga malaikat ang mga sila manununtut ilmu. Nah, labi-labi ni Lailatul Qadar mga umat al-Islam. So, may taamoy nindom Lailatul Qadar, yabid na sin Allah Ta'ala, halkatan sin pagkarunin. Pasalam may haruman ini, amindom sin Lailatul Qadar, dihi ay ini, indom, amuin, hisulat na sin Allah Ta'ala, pakadaran sin kita ni katanta. Okay na? Ang kanaong piyagbiddaan sin kadarun, ibang sin kadrun. Yung piyagbiddaan sin kadarun, gantaan sin Allah. Ubus na. Ubus na giyanta sin Allah. Arapon yung kadrun, baris patay indan niya, inyawon hampah, huwag pa yung kaya kadar sin Allah. Huwag pa sa kaya kadar sin Allah. Nahangkan na, indaakan katutan yung sinabi Muhammad SAW, taharraw laylatal qadar fil asril awakhir na sinabi. Ipapalawag, ipapamuhut ka to Lailatul Qadar. Haruman sinunod, sinang kuda kuman kamamatayan sin amuin bulan Ramadan ng matali sila. Buko ni maksud pang pagpalawag ka to tanong si Nabi Muhammad SAW karena lawagon na tutaw, bukon. Paglawag na to si Lailatul Qadar, laway hinangon na to na malibadat. Bukon lumawag na to pamatas buod. Lagot ti Lailatul Qadar. Kabisan ko maglagi mo kalangan. Doon bang taong nagkanga nila ila? Naung sa kalangan mo. Amo yan mga umat al-Islam. Naindom yan, dom. Isulat na sinallahu ta'ala min dom Lailatul Qadar, pakadaran sin kita niyo. Hangkan na mga umat al-Islam, suway na ito pangayon duwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, puspuso na pinduan ako. Pasalan, wayroon makapindasin pakadaran sin kita niyo, amuren dua. Amuren dua na to pa Allah. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala manuman siya tawin nag-ibadat pa Allah, bang di matayak na si liman yan at pagkanin. Hangkan lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun. Bunar to din Tuhan yung mulya. Hayyun kakkalmuhi di magkamatay. Idara pa yadayhi ilayhi, bang iangkat na sinipon niya indo aliman nila madto pa Allah imaksud mga yudua amunain malumanin Allah Ta'ala an yaruddahuma sifran hindi matay masin Allah Ta'ala ngayon Allahu Akbar. Dahangkanin doon yan yung mga umat al-Islam doon na kuman ka mamatayan simbulan Ramadan insubay na pupus-puso ni pagpangayuduan doan. Mga yatto ko wiha, mga nag-uno. Yatto ko mga nagdulto yan si pagsahulang pangindua kawalong siniyat mo. Sa mabmayta, iniyat tahalong sinatay-tay at pangarap tayo, mabista to doha. Okay na mga umat al-Islam. Umuyan mga umat al-Islam. Hangkan na lang sinallahu ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di halaw man si Lailatul Qadar mga umat al-Islam. Di hayni.
hisulat na impakadaran na to sinallahu subhanahu wa ta'ala halaw man sila mapa. Naring sabab yan mga matalis Islam, kususunsin kita niyo, pangadyan na to, amo na iniindom. Yawidda sinallahu ta'ala, teha kataan paruman. Intanda niya, yawidda niya, pihe niya ruman Lailatul Qadar. Timagna, pagpaturon sinallahu ta'ala, singkuran niya mahabon niya. Yang sabab yan, tuway to na mga sila Muslim, suway nila ingaton, kimmatan iwan lakko, duman niya si Lailatul Qadar. Salta puhion nila, laway hangin ang sinamalibada, kawakto sinumyan, karna sinallah, iwan puhong niya, sintutong basan, sinallahu ta'ala magtukan niya. Iwan patauron na to, ipagpangindoan na to, halaw man sindumi ni sindumlen na to kadar. Amin puhungon na to, bang mantay mga sinallah, buko yung pagdoa na to, mga amin, bang maambiangan sa jadumuawihan, suway aming karna with feelings, suway miya mga dinatay, buko mga away miya mga dinatay miya, mga dapat tubangis kita, nangayo kita miyan doa. Okay na, miyan mga umatal Islam. Inapusan mga umatal Islam, amin ni pagpimatikato tungod si pagpangayo dua. Hangkan na hindayaw sinara sin Islam. Kinsuway na to patauro ni pagdua hawak to sindunya. Langi Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa yustahabbu al-iktharu min ad-du'a fi jami'il awqat. Hindayaw niya sinsara sin Islam, hati na nasara sin Islam. Pagpataud sin pangayon na to dua pa Allah Ta'ala fi jamil awqat hakatan waktu wa fi syahri Ramadan akthar labi-labi na patauron na to pagpangayon na to dua hanggang simbulan Ramadan bihan patauron na to mga umat Islam wa fil ashril awakhir minhu iwan silang kuda kuman kamamatayan simbulan Ramadan pinsuway na to patauron na inihin. Ang kanin mga sila kababayan, amoy mga sila langtawihan, kiyugdan si bisita, amoy nagmin sila, na ayaw sila masusa. Sa wakaon hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Aisha radhiyallahu anha. Pinangit, si Aisha radhiyallahu anha, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, pinangit si Aisha. Ukawlo nga daak Nabi sinallahu ta'ala. Ara'ayta in wafaqtu Lailatul Qadar ma aqul. Inangi si Aisha radhiyallahu anha, baytay kuno akulo ya Rasulullah. Bang kulong niya kasabtanan, indong niya Lailatul Qadar na, at na Lailatul Qadar, kasabtanan ko. Ma aqul, unulong yung patut ko ipamon, umakatubat batong. Qala taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amoy ini mga umat Islam. Hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sila kababayan. Nalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impatut mulong niya, bat-baton iwan ipamung, haduman yan kasabtaran mo si Lailatul Qadar, amunain, didikilan Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Amunain uutuhan ko, bunalto din ikaw yan, bayang ampunon, bayang maapun, tuhibbul afwa. Salta makasino malasakaw hapag pagampun, nafa'fu anni, maapakiwan ang punako. May mga matalas salamin, maksud, maana, sindoa ini. Naring sabab yan, amoy ini nga mga Panghindo katutan yung sinabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi-labi na mga sila kababayhan, kami mga sila, di kailo makasambahayang, sinuwak turong si Lailatul Qadar. Nahinduan sila si Nabi, hinduan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamong sindoa ini, amunin doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amo yan mga umat ng Islam. Misan sa upaway mga sila kababayhan, amo hindi na sila makakato pa masjid, karena sumambahayang sawab sindaon uthuro sara na imangin doa na sa sila sindoa ini. Mangin doa na sa sila sindoa ini. Biya simpiang hindo,
si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta bukun sa jini khas lang tabi apa mga babaya mukun. Ini pakatan ini, impangindua ini, injijikilan ini, pakatan mga umat al-Islam, pakatan siya. Isiyo na Muslim, imangindua sindua ini, na insyaallah murah-murahan tayo sinallahu ta'ala na mu'in. Pangindua sinditan. Insyaallah patugtungo na to dahil ini, murah-murahan, nakakawa kita ng pangadyan, sin tungod, sin kalagbuan, kapaidahan sindom Lailatul Qadar. Insyaallah ta'ala, murah-murahan, mapuso na to, diya ganda, kaya taga makatutan sinallahu ta'ala sin sa taud-taud karayawan, halo mga sindom yan Lailatul Qadar, santa, mungutun na to, indom yan, asumpaya di mo pas mga umat al-Islam, napusan niya, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.